तो पिला माने मु भाबिथिले तुमनकर प्रथम तो सर्ट क्वेश्चन गुडी हम स्वप्न उपरे माने गोटे गोटे आलोचना करदबा किंतु वर्तमान तो पाखरे टाइम नाही काई ना तुमर फॉर्म फिलअप नोटिस मते आसी जे बहुत शीघ्र तुमर 5th सेमेस्टर टी सरी जो तेन करी मु भाबुचे समस्त पिला तो आमे टिके जल्दी जल्दी रे पढिया सर्ट क्वेश्चन गुडी को आमे कोन दुईटा यूनिट नबा हला आमे दुईटा यूनिट नै के हलबी जल्दी जल्दी वीडियो करी साथ दबा देन तुमर लॉन्ग क्वेश्चन को आसीबा लॉन्ग क्वेश्चन को भलो भाबरे बुझिया तो प्राय तो मु अधिक देखि जे पिला माने सर्ट क्वेश्चन अधिक हैरान होइथांती लॉन्ग क्वेश्चन अपेक्षा काई ना लॉन्ग क्वेश्चन को से माने नोट गुडी पाई के जाओ से माने तोर नाटक गल्प गुडी सेगुड़ा पढ़ले मन रही किंतु से सर्ट क्वेश्चन गुड़िकार मार्कटा डाउन हो जाए तेणुक तुम फास्ट सर्ट क्वेश्चन वीडियो को नहीं आसा सब कंप्लीट है तुम लॉन्ग क्वेश्चन वीडियो गुड़ी आसवा चलो अधिक गपीबानी वीडियो को आरंभ करदे +3 5 सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स पिला गोटे गुरुत्वपूर्ण वीडियो कहीं पिला जो तुम कल 12 देखो फास्ट तुम दाना पानी जो अच्छी फास्ट तुम दाना पानी सब सर्ट क्वेश्चन अच्छी आलोचना कर देखो मैम साहेब गोलाप गच और फूलर हुष्टपुष्ट कौन आवश्यक बोली कहते ना मैम साहेब गोलाप फूल और फूलर हुष्टपुष्ट घुषुरी घुओ आवश्यक बोली से कहते बड़ीदत्त घुषुरी घुओ संग्रह बेले कि स्वप्न देखी बड़ीदत्त घुषुरी घुओ संग्रह बेले विजय स्वप्न देखी बड़ीदत्तर वृत्ति कौन थी बड़ीदत्त एक व्यवसायी कंपानी तरुण कर्मचारी थिला महापात्र बाबूंकर विषय संक्षिप्त परिचय दियो ना महापात्र बाबू होउछंती बड़ीदत्त कंपानी जने उपरिस्थ कर्मचारी से जने कंपट प्रकृतिर लोक महापात्र बाबूंकर परिबा पुण्य विषय रे बड़ीदत्त कौन कहिछि ना बड़ीदत्त महापात्र बाबू को प्रशंसा करी कहिछि जे आपण तो आम पड़ी नुहंती ए साहेब केउ गुणे आपणकर सरी कौन विद्यारे ना काम रे केउते खाली गोरा कंपानी को गोरा मनुष्य बोली सीना ए आखि देखिबो आपण आसीबे आम साहेब होई एकथा किए कहते ना बड़ीदत्त कहते है बेंग पेटर कौन घी हजम हेबो यह किए क्यों प्रसंग कहते बड़ीदत्त निज कंपानी जड़े वरिष्ठ कर्मचारी महापात्र बाबूंकर उद्देश्य कहते विशेषकर बड़ीदत्त निजे निजर छोट भावना को प्रकाश कर महापात्र बाबूंकर स्नादित पाइबा आशारे एपरी कहते बड़ीदत्त किपरि दाना पानी युद्ध में अवतीर्ण होइछि ना ठेकुआर बुद्धि और बिलुआर चतुरता नहीं 4 फुट और 9 इंच उच्चतार खर्ब बड़ीदत्त दाना पानी युद्ध में अवतीर्ण होइछि देखो सरोजिनी किए ना सरोजिनी बड़ीदत्तर पत्नी सरोजिनी देहरे और मनरे किपरि बड़ीदत्त ठारू अलग ना उच्चतार सरोजिनी बड़ीदत्त ठारू 4 आंगुली बेसी स्वास्थ्य डौल डाउल बड़ीदत्तर सबू धार मुह को सरोजिनी बड़ गोल मुह बड़ बड़ दांत ता मन सुख बड़ घर कनारे आबद्ध रही पारे नहीं आहा आम स्वर को यही बर जेमिति सुना ताटिया रे जाम कोड़ी यह कहा प्रसंग रे केउ माने कहछंती ना बड़ीदत्त असुंदर होइथिवारो विवाह बेले तार रूपन आकृति विषय रे गाँ लोके एपरी टिप्पणी को देइछंती बड़ीदत्तर उच्चता केते बड़ीदत्तर उच्चता होची 4 फुट 9 इंच एंकट राव किए तार वेश पोशाक चारिचरणी किपरि थिला एंकट राव बड़ीदत्तर सहकर्मी तार वर्ण श्यामर डेंगा पतरा खेलुआड़ चेहरार मनीष से ततुल पिंधे और छनछनिया मुह पदा को बाहर पोशाक और सफा जता पिंधे मुंड चिकण होई कुंडा होइते किए सान लेंस माध्यम हाथ पापुली रेखा देखि भाग्य परिवर्तन लक्ष्य करिଥାଏ ना एंकट राव सान लेंस माध्यम हाथ पापुली रेखा देखि भाग्य परिवर्तन लक्ष्य करिଥାଏ बनू बनू बानर यह क्या उद्देश्य कहते बड़ीदत्त बन बिहारी पट्टनायक उद्देश्य कहते भूई फड़ बोली क्या उद्देश्य क्यों मैंने कहते ना भूई फड़ बोली बन बन बिहारी पट्टनायक उद्देश्य केतेक बंधु कहते तुम बड़ीदत्त बनू संपर्क में कौन चिंता करें ना बड़ीदत्त बनू संपर्क में चिंता करें बनूर प्रचंड इंग्राजी ज्ञान रही और सुंदर हस्ताक्षर सबू कथा चट कर से बुझी निए कार्य खूब शीघ्र से करें किंतु कौन उपरिस्थ अफिसर कथा से सहे ना तेणु अन्य केते लोक ऊपर को बढ़िले आउ ए चांडार जेउठी सेठी चाकरी रे थरे पशिले गोटाए शास्त्र पढ़ा हुए ताहा क्यों शास्त्र बोली बड़ीदत्त कही ना ताहा होची कार्यशास्त्र नंद किए से कहीं सन्यास व्रत अवलंबन करिसेंती ना नंद बड़ीदत्तर अन्य जने सहकर्मी तार प्रमोशन हेबा परे तोरे थिबा कर्मचारी मानकर ईर्षा द्वेष और पराश्रिकतार शिकार होइछि तेणु चाकरी छाड़ी से अल्लेख पाटणापुर चली जाइछि सन्यास व्रत अवलंबन करी घुड़ी उड़ुछि घुड़ी उल्हाउछि
घुड़ी कटाकटी लगी घुड़ी कटुची तथापि घुड़ी उड़ुची यह कहार अवचेतन मन को लक्ष्य करी कहुई ना यह सरोजिनी अवचेतन मन को लक्ष्य करी कहुई दुनियाटा गोटे मुर्दार खाना यह किए कहा उद्देश्य कहते ना एक कथा चपरासी निताई सरोजिनी आगरे कहते ता मन दुनियाटा गोटे मुर्दार खाना ये माटी मिसी समस्त हाड़ मांस केवल वर्षा को छता देखाइबा नुहे पिठी की पत्थर करवा साफल्यवादर आमोघ नीति यह किए केउं उद्देश्य कहते यह बड़ीदत्त कही से ऑफिसर तांको निकट में हेबाकु चाहिए भी तांको पाखरु तिरस्कृत होई एपरि से कहते तापर पड़े आसला 22 नंबर कौन से देखंतु जेकोसी कंपानी बा अनुष्ठान मूल कारीगर केउ माने जेकोसी कंपानी बा अनुष्ठान मूल कारीगर होउचंती किरानी माने नाली फितार ब्रह्मा बोले केउ माननकु एवं काहे की कह जायछि नाली फितार ब्रह्मा बोले किरानी माननकु कह जायछि कारण से नाली फितार बंधा होइतबा समस्त कार्य को करिथाय मिस्टर मांकर कार्य दक्षता संपर्क में बसंत बाबू की मतामत देइछंती ना मिस्टर सांकर कार्य दक्षता संपर्क में बसंत बाबू कहते जे ये साहेब काम चिन्ह पारे किए चाहे नहीं धर्म अर्थ काम मोक्ष बड़ीदत्त चाहे नहीं धर्म अर्थ काम मोक्ष मार्जार जरद गोबर शिष्यत्व कला परी किए कहा निकट में शिष्यत्व करने पाश्चात्यपद होना ना मार्जार जरद गोबर शिष्यत्व कला परी बड़ीदत्त सबु कर्मचारी ठारू शिष्यत्व करने पाश्चात्यपद होना जगत बाबू को प्रशंसा करी जाई बड़ीदत्त कौन कहते ना जगत बाबू को प्रशंसा करने को जाई बड़ीदत्त कहते जे संचय करना कहीं आज्ञा आपण संचिंट धर्म बल कुटुंब शांति अच्छा झील मैंने भल घर बर पाइले पुओ मैंने एकु आरेक योग्य दोष तुंड प्रशंसा धर्म एका सीना महत्वपूर्ण 28 नंबर कौन से ना साहे मानकर मन किणवा केउ प्रवृत्ति प्रति ध्यान देवा पड़ो बोली जगत बाबू बड़ीदत्त को कहते साहे मानकर मन किणवा मन छुईवा पड़ो प्रवृत्ति मार्गरे बोली जगत बाबू बड़ीदत्त को कहते तो सही प्रवृत्ति है क्रोध लोभ मद आ गोटे कौन मात्सर्य मझिया साहेब प्रति उमेश बाबू किपरि सेवा प्रदान करते ना मझिया साहेब को ज्वर होता उमेश बाबू तांकर सेवा करते उमेश बाबू चरित्र संपर्क में बड़ीदत्त क्यों मतामत देते उमेश बाबू बड़ घर पिला होते निजर बड़पण देखाती नहीं एवं से कौन ऑफिसर मान पाखक जाई निजर दैन्यता को प्रकाश करी किछि मांगती साहेब मानकर प्रति निराकार बाबूंकर क्यों कर्तव्य थिला साहेब मानकु प्रीत करिवा पई सेमानकर कन्या पई पात्र खोजी आनिबा कार्य निराकार करुथिले हरिबाबू क्यों उपाय उपरिस्थ मान सहित संपर्क रखी ना हरिबाबू उपरिस्थ चपरासी मान सहित संपर्क रखी साहेब मानकर आवश्यकता बुझी नियंती और तापरे संगे संगे से आनी दे थांती एतद व्यतीत काले किछि गुप्त कथा पदारे पड़ीजिवो सेति लागि तर्क करंती नाही किए सांस्कृतिक जुक्ति आरंभ करी शेष में हारी जाई उपरिस्थ मानक उपरिस्थंकर निकट में शिष्यत्व ग्रहण करथांती किए ना जनेश्वर बाबू देवेंद्र बाबू निजर पदोन्नति क्यों कार्य करथांती देवेंद्र बाबू निजर पदोन्नति घरे ब्राह्मण भोजन त्रिनाथ मेरा होम यज्ञ देन मानसिक देव पूजा आदि करथांती देखु किए कष्टीर फर भाग्यर विश्वास करती ना किए ना चक्रकांत बाबू देखु कौन सी दिवाकर बाबू और गतिश्वर बाबू संपर्क में लेख दिवाकर बाबू और गतिश्वर बाबू क्या सम्मुखें मुंड नुआंती नहीं बरं खसामतिया को देखी तात्सल्य करती दाना पानार युद्ध कहार बल कहार चतुरता प्रयोग करने बड़ीदत्त चिंता करछंती पत्नी सरोजिनीर प्रतिभार ए जुगरे आद्य मूल्य ना यह किए क्या उद्देश्य कही ना यह बड़ीदत्त कंपानी माझिया कौन माझिया साहेब मिस्टर जेनांकर प्रमोशन उद्देश्य कही बड़ीदत्त शेष में फाइल गदा मध्य कौन भावी चली ना बड़ीदत्त शेष में फाइल गदा मध्य पाइबा और हराइबार अंक हिसाब कर चली संग्राम में मानविकतार परख हुए निर्यातनार हुए तार वृद्धि सृष्टि हुए विनाश यह किए कही यह पांडे मिस्टर शर्मा को कही यह पांडे मिस्टर शर्मा को कही देखु मिस्टर सांकर बदरी पर केउ साहेब कंपानी को आसते मिस्टर सांकर बदरी पर मिस्टर शर्मा कंपानी को आसते सबरकर मेवा फड़ब यह किए क्या कहते देखो यह बड़ीदत्त निज पत्नी उद्देश्य कही सरोजिनी मन मध्य बड़ होबार आशा उज्जीवित होबारु एही बड़पण कार्य
କୁଶଳତାର ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛି। ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସର ରଚନା କାଳ କେବେ? ନା ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କାଳ ହେଉଛନ୍ତି 1955 ମସିହା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦାନାପାର ଯେତେ ସବୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତମର ନୟନତାରା ଉପରକୁ ଯିବା ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଔପନ୍ୟାସିକ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ଔପନ୍ୟାସିକ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର 1891 ଜୁନ ମାସ 21 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରପାଲିର କଣ ତୁଲଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର କେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସହ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ? ନା ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର ମୁକୁର ପତ୍ରିକାର ସହ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ନୟନତାରା ଉପନ୍ୟାସଟି କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ? ଏହା କେବେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ନୟନତାରା ଉପନ୍ୟାସଟି ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସର ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ। ଏହା 1915 ମସିହାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି କବିତାର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏହି କବିତାଟି କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା? ନା ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି କବିତାର ନାମ ହେଉଛି କଣ? ନା ବୈଧବ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି କବିତାଟି 1910 ମସିହାରେ ମୁକୁର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବରରେ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ରଚିତ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା? ନା ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ରଚିତ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କଥା କଦମ୍ବ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ 1925ରୁ 26 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ନାମ ଲେଖ। ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ନାମ ହେଉଛି କଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ସଂଯୁକ୍ତା, ଦେନ୍ ମାନଭଞ୍ଜନ। କାଳୀପଦ ରାୟଙ୍କର ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଦିଅ। କାଳୀପଦ ରାୟଙ୍କର ପରିବାର କହିଲେ ନିଜେ କାଳୀପଦ ରାୟ ଓ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ 3 ଝିଅ ଯଥାକ୍ରମେ ନୟନତାରା, ସୌଦାମିନୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋନି। 4 ପୁତ୍ର ଯଥାକ୍ରମେ ସୁରେଶ, ନରେଶ, ଯୋଗେଶ, ରମେଶ। କାଳୀପଦ ରାୟଙ୍କର ପରିବାରରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଆଦର୍ଶର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଛି? ନା କାଳୀପଦ ରାୟଙ୍କର ପରିବାରରେ ବିଲାତ ଭାରତୀୟ ଜୀବନର ଧାରାରେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଛି। କାଳୀପଦ ରାୟଙ୍କର କେଉଁ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ବିଲାତ ଯାଇଥିଲେ ଓ ପଟଲା କାହାର ଡାକ ନାମ? ନା କାଳୀପଦ ରାୟଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ଯୋଗେଶ ଓ ରମେଶ ବିଲାତ ଯାଇଥିଲେ। ପଟଲା ହେଉଛି ତାର ଡାକ ନାମ ନରେଶ। ରାୟ ମହାଶୟ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ରାୟ ମହାଶୟ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ କହନ୍ତି ଯେ ପରିବାର ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ସେଠାରେ ସନ୍ତାନ ଓ ସନ୍ତତି ଗଣ ଅସଂକୋଚରେ ମିଶିବେ ଓ ଅସଂକୋଚରେ ଖେଳିବେ। ଅନ୍ନ କଥା କହିଲେ ଅବାରିତ ଭାବରେ କହିବେ। ଏପରି ଯଦି ପରିବାର ନ ହେବ ତେବେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ରହିବା ଭଲ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହରେନ୍ଦ୍ର କିଏ ଓ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା? ନା ହରେନ୍ଦ୍ର ଏକ ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ। ସେ କାଳୀପଦ ରାୟଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମା ଜଣେ କଣ ରାନ୍ଧୁଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଥିଲେ। ହରେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ? ହରେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ? ହରେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅଛି? ନା କାଳୀପଦ ରାୟ କେଉଁ ବୃତ୍ତି ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ? ସେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦା? ନା କାଳୀପଦ ରାୟ ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ଥିଲେ ଓ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦା। ହରେନ୍ଦ୍ର ନୟନତାରାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକଟିର ନାମ ଲେଖ। ହରେନ୍ଦ୍ର ନୟନତାରାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକଟି ହେଉଛି କଣ? ନୋଭେଲ ୱୋମେନ୍ ପୁସ୍ତକ ହେଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ହରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବନା ଆସିବାର କାରଣ କଣ ଥିଲା? ହରେନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ରାନ୍ଧୁଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଅ ହୋଇଥିବାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ହରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବନା ଆସିଥିଲା। ରାୟ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଲୋକେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିବାର କାରଣ କଣ? ରାୟ ମହାଶୟ କୌଳିକ ଆଚାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହନ୍ତି। ନା କିଏ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି? ହରେନ୍ଦ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କାହିଁକି ନ କହିବେ? ଏହା କିଏ କାହାକୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି? ନା ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ କାହିଁକି ନ କହିବେ ଏହା ନୟନତାରା ବଡ଼ ଭାଇ ସୁରେଶକୁ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ସୁରେଶ କଥା ପଦକେ ଇଂରାଜୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। କିଏ କଥା ପଦକେ ବହୁ ଇଂରାଜୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ? କିଏ? ନା ସୁରେଶ କଥା ପଦକେ ବହୁ ଇଂରାଜୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ କାହାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟଥା ହେଉଥିଲା? କାହାକୁ? ନା ନୟନତାରାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟଥା ହେଉଥିଲା। ନୟନତାରା ଓ ତତ୍କାଳୀନ ଇଂରାଜୀ ପଢୁଆ ନବଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତି କିପରି ବ୍ୟଙ୍ଗ କରୁଥିଲା? ନା ନୟନତାରା ତତ୍କାଳୀନ ଇଂରାଜୀ ପଢୁଆ ନବଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ହେଞ୍ଜେଡ଼ା ଫକଡ଼ କହି ବ୍ୟଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। ନବଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ଏବଂ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ନୟନତାରା କେଉଁ ବିଦ୍ରୂପାତ୍ମକ କଥା କହିଛନ୍ତି? ନା ତମର କଣ? ନା ନବଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ଏବଂ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ସେ କଣ ଭକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନବଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ପ୍ରତି ନୟନତାରାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ନ ଆସିବାର କାରଣ କଣ? ନବଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସଂସ୍କୃତି ଛଡ଼ା ଥିଲା। ତେଣୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନବୋଧ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେବା ଆଦି ଭାରତୀୟ ଭାବନା ଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନୟନତାରାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଆସୁନଥିଲା।
ରଘୁବଂଶ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଅଂଶଟିକୁ କିଏ ନୟନତାରାକୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ? ରଘୁବଂଶ କାବ୍ୟର ଅଜବିରାପ କାବ୍ୟାଂଶଟିକୁ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ନୟନତାରାକୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। କାଳିଦାସଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ବିଷୟରେ ନୟନତାରା କେଉଁ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ? ନା କାଳିଦାସଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ବିଷୟରେ ନୟନତାରା ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଶୁଷ୍କ କାଷ୍ଠ ରସ ବାହାର କରିଅଛନ୍ତି। ନୟନତାରା ଇଂରାଜୀ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଶବ୍ଦକୁ ବିଦ୍ୟାରତ୍ନକୁ କିପରି ବୁଝାଇଥିଲେ? ନା ନୟନତାରା ଇଂରାଜୀ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ବିଦ୍ୟାରତ୍ନକୁ କହିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟରେ ରୋଗରେ ସୁଖରେ ଜ୍ଞାନରେ ଧର୍ମରେ ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁଥିରେ ସହଚାରୀ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ର ଅର୍ଥ। ହରେନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଧାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ନା ହରେନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଧାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁ ପରି ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। ବିବାହ ନିୟମ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ଜନ୍ମେ। ଏତିକି କେବଳ ପ୍ରଭେଦ। ଶୁଷ୍କ କାଠକୁ ସୁମଧୁର ରସ ବାହାର କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ଉକ୍ତି କିଏ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି? ନା ଏହି ଉକ୍ତି ନୟନତାରା କାଳିଦାସଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଲଭ୍ସ ଫିଲୋସଫି କବିତାଟିର ରଚୟିତା କିଏ ଓ ଏହି କବିତାଟି ଅଂଶ ବିଶେଷକୁ ହରେନ୍ଦ୍ର କିପରି ବୁଝାଇଲେ? ନା ଲଭ୍ସ ଫିଲୋସଫି କବିତାଟିର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଇଂରେଜୀ କବି ସେଲି। ଏହି କବିତାର ଅଂଶ ବିଶେଷକୁ ହରେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ କରି ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ଏହି କବିତାଂଶରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମର ଭାବଧାରା ପ୍ରକଟିତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 29 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ନା ଈଶ୍ୱର ସାଧନାର ପନ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ହରେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନୟନତାରା କେଉଁ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ? ନା ନୟନତାରାଙ୍କର ମତରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହି ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା କଲେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ମାତ୍ର ଏହି ମତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ହରେନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ମନର ଭକ୍ତ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋଡ଼ା। ସର୍ବଦେବାମୟ ଅତିଥି ଏହା କିଏ କାହାକୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି? ନା ସର୍ବଦେବାମୟ ଅତିଥି ଏ କଥା ହରେନ୍ଦ୍ର ନୟନତାରାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ନୟନତାରା ଅତିଥିଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କହିଲା ବେଳେ ହରେନ୍ଦ୍ର ଏକଥା କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ଅତିଥ୍ୟ ଅଭାଗତଙ୍କ ସେବା କରିପାରିଲେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ପୂଜା କଲା ପରି ହୁଏ। ନୟନତାରା କେଉଁ ଉପାୟରେ ନିଜର କକା ତାରାପଦ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଦ ଛଡ଼ାଇଥିଲେ? ନୟନତାରା ସ୍ନେହ ଆଦର ଦ୍ୱାରା କକା ତାରାପଦ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଦ ଛଡ଼ାଇଥିଲେ। ଚୁଁଚୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ହରେନ୍ଦ୍ର ମାଡ଼ ମାରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଚୁଁଚୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ କ'ଣ ନୟନତାରାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଥିଲେ। ତ ହରେନ୍ଦ୍ର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନୟନତାରାଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ନ୍ୟାଲେଣ୍ଡ ଛେରା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଡାକ୍ତର ନ୍ୟାଣ୍ଡେ ରୋଗିଣୀ ଓ ବନକୃଷ୍ଣର ପାଖାପାଖି। ସାବୁନ ଲଗାଇ ମୁହଁ ଶ୍ଵେତ ଗାଲ ହନୁ ହାଡ଼ ଦୁଇଟା ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଛି ଓ ଆଖି କରଡ଼ରେ ଭସା କଲା ପରି। ମୁହଁର ତୋର ଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ଉପର ଭାଗ ଚେପ୍ଟା। କପାଳ ରସାର ଦି ଆଙ୍ଗୁଳ ହବ। ଡାକ୍ତର ନ୍ୟାଣ୍ଡେ ସୁରାପାନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର କିପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ନା ଡାକ୍ତର ନ୍ୟାଣ୍ଡେ ସୁରାପାନ କଲା ପରେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ହାସ୍ୟ ବାହାରେ ଓ ମୁଖର ଯେଉଁ କଦାକାର ଭଙ୍ଗୀ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ବଡ଼ ଅସୁନ୍ଦର। ଗୋଷ୍ଠ ବିହାରୀ କିଏ? ସେ କିଭଳି ଚରିତ୍ରର ଥିଲେ? ଗୋଷ୍ଠ ବିହାରୀ ଘୋଷ ହରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଅସାମାଜିକ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ହରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉପରେ କେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ହରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉପରେ ଗୋଷ୍ଠ ବିହାରୀ ଘୋଷ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ରାୟ ମହାଶୟଙ୍କର ପ୍ରାଣୀ ବାଟିକାରେ କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲେ? ନା ରାୟ ମହାଶୟଙ୍କର ପ୍ରାଣୀ ବାଟିକାରେ ଠେକୁଆ ହରିଣ ଏବଂ ହରିଣ ପିଲା ଭାଲୁ ପିଲା ମୂଷା ନେପାଳୀ ମୂଷା କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ନେଉଳ ଆଦି ପଶୁ ନାନା ଜାତିର ପାରା ଶୁଆ ଶାରୀ ହଂସ ବଣି ଗିନି ଫାଉଲ ଟିକି କୁକୁଡ଼ା ଗଞ୍ଜା ମୟୂର ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ଗାଈମାନେ ରହୁଥିଲେ। ପାଣି ବଟିକାର ଭାର ବିଶେଷ ଭାବରେ କାହା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା? ନା ପାଣି ବଟିକାର ଭାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ନୟନତାରା ଓ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ଟାଇଗର ଓ ଟାଇନ କାହାର ନାମ? ଏମାନଙ୍କର ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଟାଇଗର ଓ ଟାଇନ କୁକୁରର ନାମ। ଟାଇଗର ବଡ଼ ଓ ଟାଇନ ସାନ। ପ୍ରାଣୀ ବଟିକାରେ ହରିଣ ପିଲା ଓ ରାୟ ପରିବାରର କିପରି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ନା ପ୍ରାଣୀ ବଟିକାରେ ହରିଣ ପିଲାଙ୍କୁ ରାୟ ପରିବାର ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ପରି ମନେ କରୁଥିଲେ ଓ ତାର ମୃତ୍ୟୁରେ କ୍ରିୟାକର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପରେଶନାଥଙ୍କର ରୂପ ଓ ଚରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁରେଶ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ନା ପରେଶନାଥ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି। ପୋଷାକ ମଳିନ ଓ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଦାଢ଼ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ। ସୁରେଶ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କି ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ସୁରେଶ ବ୍ରହ୍ମଧର୍ମୀଙ୍କୁ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମତରେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ଭଣ୍ଡ। କେଉଁ ଫୁଲ ଗ୍ରାହକ କିଏ?
एकथा भ्रमर किपरि जानिबो यह किए कहा उद्देश्य रे कहिसंती एकथा हरेंद्र नयनतारा उद्देश्य रे कहिसंती हरेंद्र को केउं उद्देश्य रे मजिस्ट्रेट घड़ी उपहार देइतिले ना हरेंद्र गंगारे बुड़ी जाउथिबा जने युवक को उद्धार करथिले तांकर सेही अपूर्व साहसिकता पई मजिस्ट्रेट घड़ी उपहार देइतिले। तापर कोन अछि देखंतो टेपी किए नयनतारा निज संगरे टेपी को काहेके नैतिले ना टेपी नयनतारांकर पड़ोसी परेश बाबूंकर झियो तार घा घौड़ देह को भल करे पई नयनतारा तांको निज घर को नै सेवा शुश्रूषा करथिले। नयनतारा तपस्या संपर्क कोन कहिसंती ना हृदय मन को पवित्र रखिबा और जीवन कर्तव्य गुडी को सुंदर रूप रे करबा हेउची तपस्या बोली नयनतारा कहिसंती। हरेंद्र जेल जीवर कारण कोन थिला जणे सगडिया को पुलिस पिटुथिबा बेरे हरेंद्र पुलिस तारो बाडीटी छडाइनी बुझामरा करथिले परे पुलिस माने लांच नेबा उद्देश्य रे हरेंद्र को नारे मिथ्या मोकदमा रुजु करिबारु से जेल जाइतिले। मिस्टर मुखर्जी किए ना मिस्टर मुखर्जी कलिकता जने कोन नामजादा बारिस्टर थिले से गिरफ होइतबा हरेंद्र और स्काउट पिलांको पई लढी मुकुराई थिले से जळे बिलात फेरंता। नयनतारा को दासदासी गृहर कर्ती कहिबार कारण उल्लेख कर नयनतारा जेहेतु घरर समस्त कार्य करती एवं सुविधा असुविधा बुझती तेरु समस्ते तांको गृहर कर्ता बोली कहती। मणिलाल घोषंकर दिनचर्या संपर्क राय महाशय केउंटी पढ़ी देइतिले ना राय महाशयंकर कहवा अनुसार मणिलाल घोषंकर स्नान पूर्व उत्तम रूपे तैर मर्दन हुए रात्र शोइबा बेले चाकर गोड़ हाथ मड़ी दिए एवं खरा दिने खरा बेले शोइबा समय किए जने पिला बसी घिमिरी मारी दिए। मुखर्जी प्रकृति संपर्क लेखक मतामत उल्लेख कर मुखर्जी जदियो बिलात फेरंता किंतु इंग्राजी पढ़ुआ और नवशिक्षित प्रति संस्कृत छड़ा नुहंती तांकर कथा और चालचलन बेस भारतीय भावना बारी होता है। मर्यादा संपर्क राय महाशय मनोभाव उल्लेख कर राय महाशय कहते जे क्या केते मर्यादा दिया जावा कथा और ताहा व्यक्ति विशेष उपर निर्भर करे प्रत्येक स्वाधीनता अच्छी अवश्य कहार अमर्यादा हेबा अनुचित। हरेंद्र माँ धर्म एवं कर्म संपर्क कौन कहते धर्म और कर्म संपर्क हरेंद्र माँ कहते जे कर्मपथरु भ्रष्ट न हेबापई कर्मर साहाय्य दरकार परमेश्वर कृपा पाई पारिले कर्म रे व्याघात आसी न थाए जे परमेश्वर को भर्सना करे से अपकर्म करिथाए जे ईश्वर उपासना करथाए जे सुकर्म करिथाए। नयनतारा हठात पुरी जीवा निमंते प्रस्तुत हेबार कारण कौन थिला ना हरेंद्र को नयनतारा भल पाउथिले मध्य कहि पारु नथिले मुखर्जी सहित तांकर विवाह करने को भाई सुरेश मध्य चाप पकाउथिले तेनु भाराक्रांत मन को लाघव करने निमंते से हठात प्रस्ताव देइथिले। हरेंद्र को केउ माने अपमानित करथिले हरेंद्र को सुरेश जोगेश और मुखर्जी मिसी अपमानित करथिले सेमाने हरेंद्र को जने रांधुनी ब्राह्मणी पुओ कही अपमान देइथिले। किए हरेंद्र ऊपर होइतिबा अपमानर चाक्षुष प्रमाण काहाकु देइथिले ना घरर चाकर हरिया हरेंद्र ऊपर होइतिबा अपमानर चाक्षुष प्रमाण राय गृहिणी को देइथिले। हरेंद्र बिलात जीवार कारण कौन थिला ना ब्राह्म धर्म प्रचार प्रसार निमंते हरेंद्र बिलात जाइथिले ब्राह्म धर्म प्रचार निमंते सर्वत्र तांको प्रशंसा मते मिलिथिला। तो पिला माने आज वीडियो एठी रखुचे।